First time dito sa Rimple eh, no? Hindi kita po doon. Oh, nakita ko naman ito sa Sir Ian vlog. Oo. Yun ba yun? Ayun nada yun. O, bukod pa yun. Pag nabibigil ka. 9:52, time check makakapot-pot. Lusong, ahon. Tapos lusong lang muna. Tapos ahon na. Tapos 2 kilometers na yung pay na yun. Babalik ka na dito, sir? Hanggang KOR lang. Hanggang King of Rebal. Si Sir RC pala hanggang King of Rebal lang. Kasabalik na rin siya. Sa times yan talagang Yun, thank you sir, thank you. sa upuan niya para dito na rin. Oo. Bigyan tayo ng pagkakataon ng mga sabay. Yun, no? Talaga ha. Salamat Press RC ng bayan ni Rom 7. Yun, no? Tumayo talaga dito. Kasama ni Sir Dudes. Okay. Kahit napipilitan siya talagang. Yun, okay. Tayo mga kapotpot. Dumating na halalan, huwag yung kakalimutan. Ayos. Thank you po. Yun, no? Senado. Yun. Panalo, panalo. Shoutout sa shoutout. Shoutout din sir. Shoutout din. Ano nga sa YouTube channel mo, sir? Joyride LJ. Yun. Ako, sir, Bike Kapotpo TV. Oh, don't forget subscribe. Yun, sir. Yun, nakalikod naman, sir, para hanapin ko, sir. Thank you, thank you. Right, sir. God bless. Shout out. Yun, Shoutout sa asawa ko. Thank you, pinayagan mo ako. yun. Hey, sir. Shoutout, sir. Shoutout sa... Shoutout sa asawa ko, nasa bahay lang. Yun, no? Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Ingat sir ha. Thank you, sir. Right, sir. Right, sir. Oh, sir, shoutout, sir. Ako pa. Shoutout sa asawa ko. Pinayagan na rin. Pinayagan ako. Thank you, sir. Bike Kapotpo TV, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Galingan. Sir, right, sir. Hi! Time check, saktong alas 10. Yun, ahon na tayo dito. Yun na, ahon na tayo. Oh. Oh, may kotse, may kotse. Ano to, mahaba ba? May kailangan to. Hirap. Ay. Woo! Mahaba. Recovery. Ay! Save the last breath. Morning, sir. Ahon pa, makapot-pot to. O, sir, shoutout. Bike Kapotpo TV. Anong channel mo kaya? Bike Kapotpo TV. Oh, Bike Kapotpo TV. Thank you, sir. Thank you. Yo, sir. Tama-tama. Bike Kapotpo TV. Sir, morning. So, shoutout to. Habang umahon. Ay! Up. Yun o, sir, Bike Kapotpo TV. Bike Kapotpo TV, sir. Grabe. Ahon dito sa Rimple.
Ano po, bye Kapot po TV. Kapot po TV. Ha. Shoutout na. Shoutout po dyan! Yun oh. Pangalan mo sir? Like po! Ayun. Bye Kapot po TV. Time check 10:07. Morning sir. Masuk shut up na. Uy, napatid. Hindi ka sir. Napatid yung ano. Time check mga kapot po 10:08. Ito ate siya sabing unang ahon. Pain. With pain. Ito na pala yung ahon na with pain. Umano, sumasabit. Gosh, wala na ako. Morning sir. Sir, sir. Masuk shout out sir, shout out. Oh, shout out sir, Reject Bikers Baras. Yun no. Sir. Yun no. Bye Kapot po TV sir. Sige sir, bye Kapot po TV. Surprise sir. Thank you sir, thank you. Ha? Grabe. Ang ahon pa dito. Makulat ang ahon. Pero masarap. Sarap pa. Ay. Grabe. Sarap mag-bike. Yun o. Palusog. Ano pangalan mo sir? Pagpahon, di masarap. Pangalan sir? Pangalan mo? Yun o sir, bye Kapot po TV. Subscribe sir. Thank you sir, thank you. Sir, shout out sir, habang ahon. Grabe. Bigat. Sir, bye Kapot po TV para makita mo sir ha. Bye Kapot po TV. Thank you sir, thank you. YouTube channel sir. Good morning. Sir, shout out na. Morning sir, shout out. Hindi ka makapot pataas pa oh. Morning sir. Morning sir, morning. Morning po, morning. Morning sir, shout out sir. Morning sir, may YouTube din ako. Sige sir. Sir, bye Kapot po TV. Bye Kapot po TV. Thank you, thank you. Sige sir, thank you. Yes sir. Sub to sub. Sir. Wala. Panalo. Maganda, wala tukod. Salamat naman. Kala ko makatugod tayo. Sir, morning. Shout out sir, shout out sir. Spiders. Ayun. Kaya sir, bye Kapot po TV. Subscribe ka sir. Thank you, thank you. May sa ano, Dayanas, Tagaytay. Time check 10:19. Yun o, sa mga nagpapasyat pala sa Noisy Loopers sa Kapot po Tambayan. Kina Sir Syke da sir. Kay Nick Boy Cambio, kay Marlon Lacuesta, kay Sir Homer, kay Sir Mil and Gay, kay Sir RJ, Jason, Cordas Mayor, Jeff Rose, Erlin, Neng, Bonnie, Ronnie, Jericho, Sir Don, Sir Son, dami ah. Sir Red, Sir Leo, Sir JR, Sir RJ, Sir Jaire, Alex and Moises, kay Sir Ervin Bronyoso, Kambe. Ha! Shoutout sa inyo. Yun no, grabe. Updi na mata ko. Naisip mga kapot ko. Shout out sa lahat na nagpapa-shout out. Kay Sir Ian, ayun no, shoutout sa Sir Ian. Sir Mark. Shoutout kay Ian How, tsaka kay Biker Dude. Yun no. Yun no. Sir, habol pa. Sinagod. Shoutout yung mga vlogger. Okay, time check 10:26. Akat na uli kami. Ayun na, malapit na yun. Nakita na yung ano, sa Palace in the Sky ba yun? Okay. Sky pala. Sorry, sorry. Okay. Nice. Ganda ng view. Kahit na
Ito pala yung ano. King of Red pala. All is well, bulalo. Bulaluhan kainan. Shoutout ka. Yun no. Shoutout kay Sir Ian. Biker dude, Sir Ian how? Sir Noel. Kay Sir Noel, kay Sir Charles. Hi. Kamagana ba? Shoutout sa girlfriend ni Jope. Shoutout sa mga nag-bike sa buong planeta. Ako kulay green eh, no? Sina ano? Alam na lang. Lahat na kami nakakulig green. Kasama ni Sir Ian sa Bagulpod. Yung tatlo. Ay, tatlo nakakulig green. Oh, yung babae, di ba? Si Sir Dudes. Ang Christine. Ang Christine. Oh, sir, shout out. Continuous pa to eh. Continuous na. Oh. Shoutout kasi Sir Bernard eh. Oh, yeah, Sir Bernard daw. Kumakain. Ito pala yung ano. Shoutout ka. Always Bernard. Ah, Sir Dudes. May nakakulay green. Yung mga Team Royal. Oh, Team Royal Manila Bikers. Ito, recovery daw nila. Impostor. Ayan, picture sila oh. Mga Bianchis. Yun no? Dito sa All is Well, Tapsian, Bulaluhan. Time check 10:42. Tag out na kami. Akit. King of Rev pala no? Kami nag-picture dito. Panalo. Ahon na, ahon. Nakataw si Sir ano. Dito naman sa handle pa. Para sila kumain. Ay, ang ganda ng view. Nalo. Yan o. Huwag kami nang galing. Yan, makapalpot yung ahonin natin o. Yun. Taas. Parang bagyo. Panalo sa view. Ganda. Yan o. Pupunta pa tayo ng People's in the Sky. People's Park. Ano sasabi? People's Park. Time check 10:49. Pupunta tayo ng People in the Sky. People in the Sky. People's ano? People's Park. Ay! Yan. What's up? Dito People. po kami ngayon sa Tagaytay People's Park. Yun o. Proceeding. Kumahon sa Approaching oh. Approaching sa People's Park. Ayun o, panalo ang view. Ang ganda oh. Yun o, makakapot pa to. Ang ganda. Ahon pala to.
Time check, 10:50. Whew. Live ship. Bike Kapot mo TV. Hi, Gab. Sige, sir. Kilala niyo ang mga suotan. Hindi ka sumama, Gab. Ayun. Sayang ka, Gabriel Torreda. Gabriel Torreda. Sayang aspin mo. Shout out, sir. Ano sir, hanapin niyo lang Bike Kapot mo TV. Bike Kapot mo TV YouTube channel. Sige, ba. Thank you. Yun no. Time check mga kapot-pot. 11 no. Sakto. Dito tayo sa taas ng Rempal sa People's in the Sky, People's Park. Kaming tao dito. Yun no. Dito yung entrance no. Idol, mga kapotpot. Nga pala, pa-shoutout. Tropang Trompo, Team 1985. Yun, Robert no? Chan Kaok, Maru Amar, El Viajero Siklista. At saka Yun, no? Bianchi, bayan ni Ron 7. Yun. Sarap mag-bike. Ayos. Shout out. Laging tandaan ang matandang kasabihan, pero mamaya na yan. Yun, nice. Alright. Thank you. Huwag din kalimutan na. Yan, mamaya Charlene na. Alvarez, Kasi ito- shout out kay from Antique. Michael Angelo, yun ang linggo, taga Antique din. Shout out sa inyo. Tsaka kay na Sir Ronnie, Sir Noel, Sir Charles, Sir Doc, Sir Ian, Team Apple. Shout out mga kapotpot. Biruin mo, sabihin mo. Ang Twinkles to, sabi ni Kedo. Yun no? Yun no! Shoutout kay Kit Punsalan, yung pinakamaganda sa lahat. Yun no? Yung crinkles daw ni Kuya Dudes. Yun no? Deleted kasi. Huwag mo Ayos. kalimutan yun no? Salamat sir, salamat. Tagal mo mag-bike. Yun no? Shoutout sa girlfriend ko, ang tagal mo mag-bike. Ayun no? Ano pangalan sir? Sabi mo pangalan. Francis Maligot. Yun no? Shoutout sa'yo. Shoutout nga pala sa mga favorite friends ko. Si Red, saka si Payatot. Si Queens pala, saka sila Jen, si Regina. See you tomorrow. Hindi kayo pwedeng palate bukas. Yun, So no? may photobomber kanina. Bukas sila bukas mag... Royal Manila Mustangs. Yun no? Galing. Rock on. Galing. Yun no, bababa na kami. Time check, 11:05, baba na kami dito sa People's Park. Yun no, sarap mag-bike. Sarap mag-bike, palusong. Ano? Sarap. Lusong, mga kapolpot. Tingnan ako dito. Tingnan lang to. Ay, mga puno dito, ang ganda. Nice. Ganda ng view. Yun no, panalo. Kitang kita, walang daya oh. Talik yan. Sarap. Sa
Kasaba, Suman, Tagaytay. Time check 11:33. Yun ang bumili kami ng pasalubong dito sa Kasaba, Suman sa may papuntang papunta ng Welcome Rotonda. Yun Makapuno, Langka, Latik, Buko, Pandan, Bukayo, Choco, Ube. Bumili ako ng tigidalawa, Makapuno, tsaka Latik, tsaka Ube. Eto na, pasalubong ko sa aking asawa, kay Geraldine. Love you, mahal. Salamat sa pagpayag lagi pag ako nag-ride. Pasalubong ako. Ayun na, pasalubong ni Mamo. Sarap po. Time check, 11:33. Ano? Ano, dumating na si Sir kakain kami na. Picture pa kami. Yun Panalo. Ganda kasi ng view eh. Mula doon sa Welcome Rotonda, Tagaytay, dito kami sa Kasaba, Suma, Tagaytay. Huwag kalimutan, nakanta ka sa bayan ni Sir Ian. Mag-comment, mag-like, subscribe. Hindi, mag-skip ng ads. Salamat po. God bless. Sarap mag-bike. Ingat. God bless. Ay, mga kapotpot. Listen. Sarap pagutol. Yan Time check mga kapatid. Time check 12:05. Last vlog namin to. Bye bye.